ऐतिहासिक दिन एवं आम समस्तंकर पई मध्य ये मुहूर्त होची एक ऐतिहासिक मुहूर्त। ये अवसर रे 14तम नियुक्ति मेला एवं आज ये कार्यक्रम रे मंचासन थिबा माननीय उपमुख्यमंत्री तथा कृषि और कृषक सशक्तिकरण तथा राज्य शक्ति विभाग मंत्री श्रीयुक्त कनक वर्धन सिंहदेव महोदय, माननीय उपमुख्यमंत्री तथा पर्यटन एवं महिला और शिशु विकास मंत्री श्रीमती प्रभाती परिड़ा महोदया, माननीय राजस्व विपर्यय परिचालना मंत्री श्रीयुक्त सुरेश पुजारी महोदय, माननीय मंत्री विद्यालय और गणशिक्षा आदिवासी एसटीएससी विभाग मंत्री श्रीयुक्त नित्यानंद गंड महाशय, अतिरिक्त मुख्य शासन सचिव श्रीयुक्त देवरंजन सिंह, प्रमुख शासन सचिव डॉक्टर अरविंद पाढ़ी, अर्थ सचिव संजीव कुमार मिश्र, शिक्षा विभाग सचिव डॉक्टर थिरुमाला नाइक एवं एठी उपस्थित थिबा समस्त अपेक्षित विभागर अधिकारी वृंद, नवनियुक्त समस्त अधिकारी और कर्मचारी वृंद, नवनियुक्त मानकर समस्त परिवार वर्ग, गणमाध्यम समस्त प्रतिनिधि वृंद, सर्वप्रथमे मु समस्त नूतन भाव नियुक्त अधिकारी एवं कर्मचारी वृंद को जो माने विभिन्न विभाग रे आपण माने नियुक्ति परीक्षा रे सफलता अर्जन करिसंती एवं आज नियुक्ति पत्र आपण माने समस्ते पाउछंती। यही अवसर रे आपण मान को अनेक अनेक शुभेच्छा एवं अभिनंदन। आपणकर सफलता केवल आपणकर परिवार बंधु संपर्कीय ग्रामवासी तथा आपण मानकर समस्त प्रियजन और निकट संपर्कीय लोकं को खुशी जे आनिछि ता नुहे बरं ताहा सहित मध्य सेई माने समस्ते आशा रखिछंती जे आपण समानंकर उन्नति और राज्यर प्रगति दिगरे निश्चित भाव रे आपण माने उत्सर्गीकृत होइकरी आपण माने जहाँ आमर एठी राजस्व मंत्री कहिले जे आपण जेते परीक्षा देइछंती परीक्षा देला परे आज नियुक्ति पाइला परे आपण हुए तो आउ एणिकी आम टेंशन गला ये भावुथिबे, किंतु वास्तव में आज ठारू आपनकर टेंशन आरंभ हैला। ये कथा निजे सुरेश बाबू आम राजस्व मंत्री आपण मानकर पाखरे मत रखिले। एणु निश्चित भाव रे एभली एक दायित्वपूर्ण कार्य निर्वाह करिबा पई सरकार तरफ नियुक्ति पत्र पाइबा सहित कार्यक्रम को निष्ठार सहित मु तुलेबी ये कथा को नहीं मुंड उपरे गोटे बोझ नहीं आपण मैंने जाउछंती। सतरे मु कौन भल ऑफिसर टी हो पारि, भल कर्मचारी टी हो पारि, भल मनीष टी हो पारि। एणु निश्चित भाव में आपण आम राज्यपाई आज एभली गुरुदायित्व नहीं थिबारु आम राज्यपाई आपण निश्चित भाव में मु भी आशा करी जे आपण माने आम ओडिशा पाई गौरव नहीं ही आसबे। निज अध्यवसाय कठिन परिश्रम तथा पितामाता ईश्वर आशीर्वाद आपण मैंने समस्ते आज ओडिशावासी सेवारे निजक उत्सर्गीकृत आज करिपारिथिबारु मु आपण मानकु आउ थरे अभिनंदन जनाउछि। ये नियुक्ति प्रदान क्षेत्र रे आज होउछि आम सरकारंकर 14तम नियुक्ति मेला। आ ये 14तम नियुक्ति मेला गत 1.5 वर्ष भितर आम सरकार सरकारी खाली थिबा पदवी को पूरण करिबा
ये परिप्रेक्षी जो उद्यम आज जारी रखिछंती यह निश्चित भाव में आम सरकार प्रतिबद्धता को ही सूचाऊँच। एणु ये नियुक्ति पत्र प्रदान करिवार अर्थ होउछि जे आमे आम सरकार अनेक आशा रखिछंती आउ सुजोग भी रखिछंती एवं प्रगतिर ये जो एक मंच यही मंच रे केवल सरकारंकर जे लाभ हम ता नुह आपणकर जो प्रिय सजन आपण मानकर परिवार आपण मानकर समस्ते सांग साथी समस्ते इथिरे खुशी हेबा सहित आनंद व्यक्त करने सहित मध्य समस्ते इथिरे निश्चित भाव में लाभ पाइबे एवं आपणकर स्वप्न को भी साकार करने जो मैंने कहते जितेबाला आपण एग्जामिनेशन देवाई जाऊे इंटरव्यू देवाई गॉड ब्लेस यू आपण को प्रभु जगन्नाथ आशीर्वाद करंतु आपण कृतकार्य हुंतु ये प्रकार जो अनेक आशीर्वाद भल पाइबा देइछन्ते आउ आपण भी निजे जो स्वप्न देखिथिले जे मु निश्चित भाव में यस आई कैन मु निश्चित भाव में ये इंटरव्यू रे मु कृतकार्य हेबी ये प्रकार गोटे आत्मविश्वास सहित जो काम करने बा इंटरव्यू रे पास करने जो जाइछन्ते फेस करिछन्ते आउ ताहा आपनकर सत होइछि। एणु निश्चित भाव में आज आपण माने आपनकर ये वृत्तिगत यात्रा रे आपण माने प्रथम सोपान रे आज पदार्पण करिसंती आउ आगो को बहुत गुड़ाए सोपान अछि। एणु निश्चित भाव में आप सबु सोपान को अतिक्रम करी जड़े भल ऑफिसर हिसाब रे जड़े भल कर्मचारी हिसाब रे जड़े भल नागरिक हिसाब रे आपण माने यशस्वी हेबे ये कथा मु बहुत दृढ़ आशावादी। आपण माने आपण मानकु राज्य सरकार राज्यवासी सहित जोड़िबा पाई आज ये गुरुदायित्व आज आपण मानकु देइछन्ते आपण माने दायित्व नेला परे सरकारंकर काम करिवे अर्थात राज्यवासी ही काम करिवे आथि आज आपण माने राज्यवासी सेवा करने तांकर काम करने कठिन परिश्रम विभिन्न घात प्रतिघात एवं विभिन्न परीक्षा देकरी ये गोटे परीक्षा नहीं बहु परीक्षा देकरी आज आपण माने ये स्तर को आज आसी भारतर यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ये मार्गदर्शन रे आमे क्रमागत भावे यही भली भाव में अनेक नियुक्ति मेला करिछु आज होची ताहार 14तम नियुक्ति मेला। एणु ये 18 मास भितर 14टी नियुक्ति मेलार आयोजन करिबा एवं आज एककालीन आमे 11टी विभागर 1543 जन को नियुक्ति प्रदान करिछु। आज होची आमर जेते जो 14टी नियुक्ति मेला भितर आज होची ये नियुक्ति मेला होची पंचम बृहत्तम नियुक्ति मेला 14टी भितर गत जून मासरू 2024 मसीहार जून मासरू आज पर्यंत आम जो 14टी नियुक्ति मेला करिछु एथिरे सरकारी खाली थिबा पदवी को पूरण करिबा एवं आपण मानकु आपण मानकर आशा को आपण मानकर स्वप्न को साकार करिबा पई मध्य ये नियुक्ति मेला ये नियुक्ति मेला रे आमे अद्यावधि जो 14टी नियुक्ति मेला रे आज को मिसैला परे 39,459 जन को नियुक्ति प्रदान आमे करि सारिछु। एणु एते कम समय भितर बोध हुए आगुरी केबे हेई नथिला मु जहा मो पाखरे जहा खबर अछि एते कम समय भितर आमे 40,000 पाखापाखि 40,000 नियुक्ति देवा 1.5 वर्ष भितर ये केबे संभव होइतला आपण भी रेकर्ड खोजिकी बाहर करि पारंती। एणु निश्चित भाव में आमे जो प्रतिबद्धता रखिथिलु जो आमे प्रतिश्रुति देइथिलु जे आम दल बा आमे जदि सरकार को आसीबु निर्वाचित हेकरी ताहले आसंता 5 वर्ष भितर 1.5 लाख
ଖାଲି ଥିବା ସରକାରୀ ପଦବୀକୁ ପୂରଣ କରିବୁ ଏବଂ ପ୍ରଥମ 2 ବର୍ଷରେ ହିଁ 65,000 ଖାଲି ଥିବା ସରକାରୀ ପଦବୀକୁ ପୂରଣ କରିବୁ। ଆଉ ପ୍ରଥମ 2 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରୁ 1.5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ 40,000କୁ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ। ଏହାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଯେଉଁ ହିସାବରେ ଯାଉଛୁ ଏବଂ ସରକାରୀ ପଦବୀକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗାମୀ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ବେଳକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ 65,000ରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଆମେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇ ସାରିଥିବୁ। ଏ ଆଶାବାଦୀ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅଛି। ଏଠି ଆମର ଯେଉଁ 4 ଜଣ 2 ଜଣ ଭାଇ 2 ଜଣ ଭଉଣୀ ଆମ ପାଖରେ କିଛି ତାଙ୍କର ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ବା ମନ୍ତବ୍ୟ ରଖିଲେ। ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେ ଆମର ଦ୍ୱିତୀୟ ନମ୍ବରରେ କହିଲେ ଆମର ଭଉଣୀ ଭାଗ୍ୟଶ୍ରୀ ସ୍ୱାଇଁ ଅଛନ୍ତି ନା କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଲେ? ଅଛନ୍ତି ଅଛନ୍ତି ବସ। ସେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହିଲେ, ଭଲ କହିଲେ। ମୁଁ ସେତେବେଳକୁ ଜଷ୍ଟ ବାହାରକୁ ଯାଇଥିଲି ଏବଂ ଆସିଲା ବେଳେ ମୁଁ ଶୁଣିପାରିଲି ଯେ ସରକାର ଯେଉଁ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାର ସହିତ ଭିଜନର ସହିତ କାମ କରିବା ପାଇଁ ପଣ କରିଛନ୍ତି ବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ବା ସଂକଳ୍ପ ନେଇଛନ୍ତି ବା ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛନ୍ତି 2036 ସୁଦ୍ଧା ଓଡ଼ିଶା ହେବ ସମୃଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଶା ତଥା ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା। 2047ରେ ମୋଦିଜୀଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ବିକଶିତ ଭାରତ ଏବଂ ଭାରତ ହେବ ବିଶ୍ୱଗୁରୁ। ଏଇ ଯେଉଁ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟରେ ବା କିଛି ଶବ୍ଦକୁ ନେଇକରି ଆମେ ଅନେକ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି। ଯାହା ହଉ ଆପଣମାନଙ୍କର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଛି ଆମର ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ଭିଜନ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ଆଜି ସରକାରୀ ଚାକିରିରେ ଯୋଗଦାନ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ସରକାରଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଭିଜନ 2036ରେ ସମୃଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଶା ହେବ, 2036ରେ ମୋ ସ୍ୱପ୍ନର ଓଡ଼ିଶା ଯିଏକି ରାଜ୍ୟ ଗଠନର 100 ବର୍ଷ ପୂରଣ କରିବ, ସେତେବେଳେ ମୋ ସ୍ୱପ୍ନର ଓଡ଼ିଶା କେମିତି ହେବ ଆଉ ସେ ସ୍ୱପ୍ନର ଓଡ଼ିଶାକୁ କେମିତି ହିସାବରେ ମୁଁ ସଜେଇବି ଆଉ ମୋର ଭାଗିଦାରୀ ରହିବ, ଏ କଥାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଭାବିଥିବେ। ଆଉ ସେ କଥା ସେ ତାଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟରେ କିଛି କଥା ଝଲକ ରଖିଲେ ଯେ 2036ରେ ସମୃଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଶା କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ସରକାର ଯୋଜନା ରଖିଛନ୍ତି ତାକୁ ସାକାର କରିବା ପାଇଁ ଏ କଥାକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରିବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅତୀବ ଗୋଟିଏ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏ କଥା। ଆଉ ସେ ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ରଖିକି ଆମ ପାଖରେ ଆଜି ଡେଲିଗେଟ୍ କଲେ। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଏଠି କେଭିଜି ଆମର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ ଯେ ଯେଉଁ ପିଇଟି ଟିଚର ମାନେ ଆଜି ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ଅଲିମ୍ପିକ କେମିତି ଆମ ପିଲାମାନେ ଭାଗ ନେବା ପାଇଁ ଯିବେ ତାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଇବା କଥା। ତ ସେଥିରେ ଗୋଟିଏ କଥା ଯେ ଆମର ଯେଉଁ ପିଇଟିରେ ନିଯୁକ୍ତି ହେଇଥିବା ସେ ଏଠି କହିଲେ ଆମର ଦେବମୃତ ସାହୁ ଅଛନ୍ତି କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଲେ ବସିଛନ୍ତି। ସେ ଅତି ଗର୍ବରେ କହିଲେ ମୋ ବାପା ଜଣେ ଟ୍ରକ୍ ଡ୍ରାଇଭର ଆଉ ମା ହେଉଛନ୍ତି ଗୃହିଣୀ। ବାପା ବୋଧେ 24 ଘଣ୍ଟା କାମ କରନ୍ତି କାହିଁକିନା ଯେଉଁ ଟ୍ରକ୍ ଲୋଡ୍ ହେଇଥିବ ତାକୁ ଯେଉଁଠୁ ଲୋଡ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବ ସେଇଠୁ ଡେଷ୍ଟିନେସନକୁ ଯେଉଁଠି ପହଞ୍ଚିବା କଥା ମାଲିକ କହିଛି ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ରାତି ଦିନ କରିକି ଖଟିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ସେ ପରିଶ୍ରମ କରିକି ଆଜି ବାପ ଆଜି ପୁଅକୁ ସରକାରୀ ଚାକିରିଟିଏ କରେଇବାରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଭୂମିକା ନେଇଛନ୍ତି। ଖାଲି ବଡ଼ ଭୂମିକା ନେଇନାହାନ୍ତି, ସେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ତିଆରି କରିବାରେ ଗଢ଼ି ତୋଳିବାରେ ଏଭଳି ଏକ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ କରିପାରିଛନ୍ତି ଯିଏକି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ ହିସାବରେ ଆଜି ମାନ୍ୟତା ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ସିଏ ଆଜି ଆମର ପିଇଟି। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ଯାହା ଆମର ମାନନୀୟ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନକବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂହଦେଓ ମହାଶୟ ଯାହା କହିଲେ ଯେ ଅଲିମ୍ପିକ ତକ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ତ ଯିଏ ଟିଚର ସିଏ ଆଜି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଖେଳାଳି, ସିଏ ଆଜି ପହଞ୍ଚି ଗଲେଣି ବିଶ୍ୱ ଦରବାରକୁ। କାଲି ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠି ଆମର ଯାହା ସୁରେଶ ବାବୁ କହିଲେ ଯେ ଅଭିମନ୍ୟୁ କିଏ? ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ପୁତ୍ର ମହାଭାରତର। ଏବଂ ଅଭିମନ୍ୟୁ ଯଦି ତାଙ୍କ ମା ଯଦି ତାଙ୍କର ବାପାଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧର ରଣନୀତି
ଚକ୍ରବ୍ୟୁହ ଭେଦ କରିବା ଆଉ ବାହାର କରିବା ଯେଉଁ ଶୁଣଉଥିଲେ, ଯଦି ତାଙ୍କର ମା ଯଦି ଶୋଇପଡ଼ି ନଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ସେ ବି ଶୋଇ ନଥାନ୍ତେ ଏବଂ ଚକ୍ରବ୍ୟୁହ ଭେଦ କରିବାର କଥା ସେ ଶୁଣିଲେ, ତାକୁ ମନେ ରଖିପାରିଲେ। ଆଉ ମା ଶୋଇପାରିଲା ପରେ ଚକ୍ରବ୍ୟୁହ ଭେଦ ପଶିବାର କଥା ଜାଣିଲେ, ବାହାରିବା କଥା ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ ମା ଶୋଇପଡ଼ିବା କାରଣରୁ। ଆଉ ସିଏ ଅର୍ଜୁନ ଠାରୁ ବି କେତେ ବଡ଼ ବିଶ୍ୱର ଧନୁର୍ଧାରୀ ହେଇପାରିଥାନ୍ତେ, ଏ କଥାକୁ ଏଠି ଆମର ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ କହୁଥିଲେ। ସେମିତି ଭୀମଙ୍କର ପୁଅ ଆଉ ପୌତ୍ର କଥା ବି କହୁଥିଲେ, ସେ ବେତାଳ ସେନ ଆଉ ବର୍ବରୀ କଥା କହୁଥିଲେ। ଏଠି ଇଏ ବାସ୍ତବରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା କେଉଁଠି ଥାଏ ସେ କଥା ଆମେ ତପସ୍ୟା କଲେ ଜାଣିପାରିବା। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଏମିତି ସେ କହିଲେ ଯେ ଜଣେ ପିଇଟି ଯେଉଁମାନେ ସେମାନେ ଅଲିମ୍ପିକକୁ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରିବେ। ସୌଭାଗ୍ୟ ଯେ ଆଜି ଦେବମୃତ ସାହୁ ଆଜି ଜଣେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବା ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଆଜି ସେ ଜଣେ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍ ସିଏ ଆଜି ପିଇଟି ପାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହେବ ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରରୁ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରୁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରକୁ ନେବା ପାଇଁ ଅଲିମ୍ପିକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତ ଏ ପ୍ରକାରର ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଭା ଆଜି ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହେଇଛି, ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ଆଶା କରିବି ଯେ ଆପଣମାନେ ସେ ସ୍ତରକୁ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆଉ ଆମର ଭିଜନ 2036କୁ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ସ୍ତରକୁ ଯିବେ। ଏଣୁ ବିକଶିତ ରାଷ୍ଟ୍ର, ବିକଶିତ ରାଜ୍ୟ ଆଉ ସମୃଦ୍ଧ ରାଜ୍ୟ ଏ ଗଠନର ସଂକଳ୍ପକୁ ସାକାର କରିବା ପାଇଁ ଏ ନିଯୁକ୍ତି ମେଳାର ଭୂମିକା ଅତୀବ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏଣୁ ନିଯୁକ୍ତି ଆପଣ ପାଇଲେ, ଚାକିରି କଲେ, ଦରମା ପାଇବେ, ସଂସାର ବଢ଼ିବ, ଭବିଷ୍ୟତ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ତାଠାରୁ ବଡ଼ କାମ ହେଉଛି ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ବା ଯେଉଁ ସଂକଳ୍ପ, ଯେଉଁ ଭିଜନ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନେଇଛନ୍ତି ସମୃଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଶା, ମୋ ସ୍ୱପ୍ନର ଓଡ଼ିଶା 2036, ତାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖିକରି ମୋତେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଏଣୁ ସେଇ ସ୍ତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବ୍ରତୀ ହେବେ ବୋଲି ମୁଁ ବହୁତ ଦୃଢ଼ ଆଶାବାଦୀ ଅଛି। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ପରିବାର ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଓଡ଼ିଶାର ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଗଢ଼ି ତୋଳିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ଏ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଆଉ ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିକିରି ଓଡ଼ିଶାକୁ ଏକ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ ଭବିଷ୍ୟତ ନିର୍ମାଣ କରିବା, ଏ ଆମର ହେଉଛି ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଏଣୁ ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା, ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବା, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମ ସରକାର ଆଜି ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି 2020 ଲାଗୁ ହେଇଛି। ତା ସହିତ PM ଶ୍ରୀ ଯୋଜନା, ଶିଶୁ ବାଟିକା, ନିପୁଣ ଓଡ଼ିଶା, ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଗୋଦାବରୀ ମିଶ୍ର ଆଦର୍ଶ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ଐତିହ୍ୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଯୋଜନା, ଜନଜାତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଭିତରେ ସ୍କୁଲ ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍ ହାର ରୋକିବା ପାଇଁ ଶହୀଦ ମାଧବ ସିଂ ହାତଖର୍ଚ୍ଚ ଯୋଜନା, CM ପୋଷଣ ଯୋଜନା, ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଯୋଜନାକୁ ଆମେ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରର ଗୁଣବତ୍ତାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ, ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି। ସେଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତିରେ ଆମେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଏ ବିଭାଗର 755 ଜଣଙ୍କୁ ଏ ନିଯୁକ୍ତି ଆଜି ଆମେ ଦେଇଛୁ। ଏଥିରେ ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର 74 ଜଣ PGT ଶିକ୍ଷକ, ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ନିମନ୍ତେ 681 ଜଣ ଶାରୀରିକ କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି। ଇଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଜି ନିଯୁକ୍ତି ଦେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶିକ୍ଷାକୁ ଆମେ କିଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଉଛୁ ଏ କଥା ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ଅତୀତରେ ଗତ 24 ବର୍ଷରେ କହିପାରନ୍ତି ବା ଅତୀତର ଯେତେ ଆପଣ ଯିବେ,
ମାନବ ସମ୍ବଳ ତିଆରି କରିବା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାମ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ସରକାରର। ଆଉ ସେ ମାନବ ସମ୍ବଳ ତିଆରି କରିବାର ଯେଉଁ କାରଖାନା, ମଣିଷ ତିଆରି କାରଖାନା ତିଆରି ହେଇଛି, ଏ କାରଖାନା ଭଲ କେମିତି ଚାଲିବ, ତାର ଭିତ୍ତିଭୂମି, ମ୍ୟାନ୍ ପାୱାର, ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି, ଏକ ଉତ୍ତମ ପରିବେଶ ଆଉ ଗୁଣବତ୍ତା, କ୍ୱାଲିଟି ଏଜୁକେସନ୍, ଏହାକୁ ଆଧାର କରିକରି ଆମକୁ ଚଲେଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଯେଉଁଟାକି ଅତୀତରେ ଅନେକ ସମୟରେ ଦେଖା ଦେଇ ନାହିଁ। କେବଳ ଆମେ ନିର୍ବାଚନ ବା ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଆଧାର କରିକରି ଯଦି ଆମେ ଶାସନ ଚଲେଇବା, ତାହେଲେ ସେ ଶାସନ କେତେ ଦିନ ଚାଲିବ? ଏଣୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏଠି ସମୃଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଶା କଥା ଆମ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ସାକାର କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ନିଯୁକ୍ତି କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ଦେଇ ଚାଲିଛୁ। ଆଉ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଫୋକସ୍ କରୁଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବଜେଟରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗରେ 31,000 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଏଥିରେ ଆମେ ବଜେଟରେ ପ୍ରାବଧାନ ରଖିଛୁ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଶିକ୍ଷାର ବହୁତ ବଡ଼ ତାର ଗୁଣବତ୍ତା ସହିତ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ସହିତ ଆମେ ପ୍ରତିବର୍ଷ 15,000 ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି କରିବୁ ରେଗୁଲାର, ଏବଂ ଆସନ୍ତା 3 ବର୍ଷରେ 45,000 ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି କରିବୁ। ଏବେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସମୁଦାୟ ଯଦି ଏହାକୁ ମିଶାଇବା ତାହେଲେ ପାଖାପାଖି 21,000 ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଆମେ ଦେଇସାରିଲୁଣି। 21,000 ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବା, ଆହୁରି 45,000 ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ଆମେ କରିବୁ। ଏବଂ ଗଦାବରୀଶ ମିଶ୍ର ଆଦର୍ଶ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୋଟାଏ ଗୋଟାଏ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଏକ ମଡେଲ ଆକାରରେ ଗୋଟାଏ ଗୋଟାଏ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଛିଡ଼ା କରାଇବା ପାଇଁ ଆମ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆଧାରରେ ଆମକୁ ପ୍ରଥମ ଫେଜରେ 2,200ରୁ ଅଧିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯିବ ଏବଂ 12,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଆର୍ଥିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସେଥିରେ ବଜେଟରେ ସରକାର କରିଛନ୍ତି। ଏମିତି ଅତୀତରେ କେବେ କରାଯାଇ ନାହିଁ, ଅତୀତରେ କେବେ କରାଯାଇ ନଥିଲା ବା ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରର ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ କେବେ ଏତେ ବଡ଼ ଯୋଜନା କରିକରି ଆଗକୁ ନେବା, ଏହି କଥା ସରକାର ଚିନ୍ତା କରିନଥିଲେ। ସରକାର ତ କେବଳ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲେ କିଭଳି ଭାବରେ 5Tରେ ରୂପାନ୍ତରଣ ହେବ, ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ୍ ହେବ, ଭଙ୍ଗା କାନ୍ଥରେ ଚୂନ ଟିକେ ମରାଯିବ, ଆଉ ସ୍ମାର୍ଟ ବୋର୍ଡ ନାଁରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ବୋର୍ଡ ଛିଡ଼ା କରାଇ ଦିଆଯିବ, ବିଲ ଭିତରୁ ଘାସ ଆଣିକରି ଏଠି ଲନ୍ ତିଆରି କରାଯିବ, ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି କ'ଣ ହେଲା ଆମ ଅବସ୍ଥା। ନା ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ନା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଅବସ୍ଥା, ମଝିରେ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଖାଲି ଆମେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖାଇବା। ଆଜି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଇଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ଆଉ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଇଏ ଫେଲ୍ ମାରିଛି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଆମ ସରକାର ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଆଜି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ଯେ ମାନବ ସମ୍ବଳ ତିଆରି କରିବା ଅର୍ଥାତ୍ ସମାଜକୁ ସଶକ୍ତ କରିବା, ସମୃଦ୍ଧ କରିବା ଏବଂ ଆମେ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଆମ ରାଜ୍ୟକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ 5ଟି ରାଜ୍ୟରେ ସ୍ଥାନିତ କରିବା, ଏ ପ୍ରକାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇକି ଆଜି ଆମେ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ଆଶା କରିବି ଯେ ଆପଣମାନେ ତାକୁ ସାକାର କରିବାରେ ବଡ଼ ଭୂମିକା ନିଭାଇବେ। ସେହିଭଳି କୃଷି ବିଭାଗର ଭୂମିକା ଅତୀବ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ସର୍ବଦା କୃଷକ ସମାଜର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଏ ବିଭାଗ ସହାନୁଭୂତିଶୀଳ। ଆଜି କୃଷି ଓ କୃଷକ ସଶକ୍ତିକରଣ ବିଭାଗ ଅଧୀନରେ ପ୍ରାୟ 392 ଜଣଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ 77 ଜଣ ମୃତ୍ତିକା ସଂରକ୍ଷଣ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ 315 ଜଣ ମୃତ୍ତିକା ସଂରକ୍ଷଣ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ କର୍ମଚାରୀ ହିସାବରେ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ବାହ କରିବା ପାଇଁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଏଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଜି କୃଷକ ସମାଜର କୃଷକର ଆୟ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ଖାଲି ହେବା ପାଇଁ ନୁହଁ, ବହୁଗୁଣିତ ହେବା ପାଇଁ ଆମ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଆଉ କୃଷି ବିଭାଗର କୃଷକମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛନ୍ତି 60% ଅଧିକ, ଯେଉଁମାନେ ରାଜ୍ୟ ରାଜସ୍ୱ ଯେଉଁ ତାହାର ଭୂମିକାରେ ସେମାନେ ଭୂମିକା ନେଉଛନ୍ତି, ସେଥିରେ କୃଷି ବିଭାଗର ଏତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ଚାଷୀ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ତାଙ୍କର ସେୟାର ହେଉଛି ରାଜ୍ୟ ରାଜସ୍ୱର ମାତ୍ର 20%ରୁ ତଳେ ଅଛି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ କୃଷି ବିଭାଗକୁ ଆମେ ଏଇଥିପାଇଁ ଅଧିକ ପ୍ରମୋଟ କରୁଛୁ ଯେ କୃଷି ବିଭାଗ ତାର ଆୟରେ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ନୁହଁ ବହୁଗୁଣିତ କରିବା ପାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ କ୍ରପ୍ ଡାଇଭର୍ସିଫିକେସନ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ
तैल जातीय डाली जातीय भेजिटेबल्स पनीपरिबा या जदि आम प्रमोट करवा ताहले जो ओडिशा रे चाषींकर जमी तांको पाखरे बहुत कम अच्छी से भली क्षेत्र में जदि आम डाइवर्सिफिकेशन न करवा क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन ताल आगु को बढ़ी पारिबा नहीं। समस्त कृषि अधिकारी मानकु मु निश्चित भाव में एथिरे कहिबी जे आपण माने आम चाषी मानकु किभली भाव में क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन आड़ को आपण माने नेबे ताहार गुरुत्व समान पाखरे रखिबे। एठी गोटे कथा मु कहिबी जे गत डिसेम्बर मास 25 तारिख रे राज्य रे स्वर्गत अटल बिहारी वाजपेयी भारत रत्न पूर्वतन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी 101तम जन्मवार्षिकी 101तम तांकर जन्म जयंती पालन करागला और 100 वर्ष तांकर 100 वर्ष पूर्ति पालन करा जाउछि वर्ष तमाम पालन करा जिवो आ तांकर से जन्मदिन को सुशासन दिवस हिसाब रे आम सरकार निष्पत्ति नहीं माननीय मोदी जी नेतृत्व में सारा भारत वर्ष में सुशासन दिवस हिसाब से पालन करा जाउछि। अटल बिहारी वाजपेयी अनेक गुरुत्वपूर्ण काम करथिले। से पोखरान परमाणु बोमा परीक्षा करने ठारू कारगिल युद्ध ठारू आरंभ करी ग्रामांचल प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ठू आरंभ करी कृषि क्षेत्र में किसान क्रेडिट कार्ड आरंभ करी कृषि क्षेत्र में इंश्योरेंस प्रदान करने पर्यंत आउ तांकर से शासन एक स्वर्णिम अध्याय सृष्टि करथिबा कारण तांको जन्मदिन को सुशासन दिवस हिसाब से पालन करुछि। एणु एथिरे जो तृणमूल स्तर में शासन व्यवस्था को वास्तविक तल स्तर को तृणमूल स्तर को पहुँचाइबा पई सुशासन तीनोटी मंत्र ये तीनोटी मंत्र होची गोटे है स्वच्छता द्वितीय होची उत्तरदायित्व एवं तृतीय होची आम पाखक जो अभियोग आम पाखे जो अभियोग बा जो समस्या नहीं जी आसी ताकू त्वरित समाधान करवा ये तीनोटी जिनस को आपण मैंने सबुठ गुरुत्व मन करेंगे। ये तीनोटी जिनस आम ठीक भाव जब निर्वाह करें सुशासन दिवस ताहार मूल्य को आम बजाई रखिपर। एणु मुझे निश्चित भाव में कहबी एणु ये कथार गुरुत्व आपण मैंने केमती दे पारे ताहले आपण मैंने निश्चित भाव में आगक जाईपारे। एणु एथिरे प्रथम कथा होची स्वच्छता अर्थात दुर्नीति मुक्त आमे रहिबा एवं आम व्यवस्था को बा सरकार को मध्य दुर्नीति मुक्त करइबारे आमर बड़ भागीदारी केमती रही पारिबो। आज अनेक समय आम देखिछंती दुर्नीति को किभली भाव में आम सरकार या शून्य सहनशीलता ना कौन कहती जीरो जीरो टॉलरेंस कथा आमे कहउछंती। एणु या केमिति आमे बजाई रखिबा आज आज एबे गोटे खबर आसिला आमर सेथिरे अवश्य दुर्नीति निवारण विभाग बहुत जोर रे लागिछंती। प्रतिदिन देखुथिबे टीवी रे केते प्लॉट केते तांकर जमी केते कैश नगद केते सुना केते रूपा आम सरकारी अधिकारी मानकर ये कथा मु कहवा कथा नुह आज एपाउंट माने नुआ दायित्व नौछंती ये सीरियस कथा किंतु आज जिते बड़े मुझे कहवाई चाहूँगी एवं मो पाक खबर आसाला जड़े आमर आडिशनाल तहसिलदार 75 लाख टंका खाली साउथी रखा जाए फटोरे 75 लाख टंका आज एबे एबे जस्ट मात्र अध घंटा भितर मो पाखे खबर आसाला आ सेमाने भी जिते बड़े जो नियुक्ति पाई सेते बड़े भी एमिति मु जो शब्द कहली सुशासन दिवसर स्वच्छता उत्तरदायित्व आउ जहाँ भी आम लोकंकर समस्या आसीबो त्वरित पर्यायर समाधान करवा तीनोटी कथा जो 1543 जन आज आपण मैंने नियुक्ति पाई ये प्रकार खबर ये प्रकार चित्र जेमिति लोक सामना को बा टीवी सामना को न आसू मुझे आपण प्रभु जगन्नाथ निकट प्रार्थना करुच्ची। यार निश्चित भाव ये
अर्थ विभाग रे अनेक नियुक्ति आज मिली 121 जन को। श्रम विभाग रे आज सेमिति आमे 105 जन को नियुक्ति प्रदान करिछु एवं समवाय विभाग रे मध्य नियुक्ति हेछि एवं सही भली भाव रे आपंकर मोर गृह विभाग रे मध्य एथिरे पर्यटन विभाग रे मध्य योजना संयोजना विभाग रे मध्य ये जो विभिन्न विभाग रे एते संख्यार नियुक्ति आप मैंने पाई ये निश्चित भाव में गोटे खुशीर मुहूर्त एवं से आम समस्ते सरकार एथिरे आशा करिसंती जे बड़ गोटे सरकार युवशक्ति पाई आ ये युवशक्ति को खाली नियुक्ति देवा नुह तांकु काम करिवार सुजोग देवा आउ आमर अभियान को आमर योजना को आम कार्यकारी करवा ये निश्चित भाव में बहुत बड़ गुरुत्वपूर्ण कथा। आम युवक युवती माने निर्दिष्ट समय सीमा भितर जदि से माने इंटरव्यू रे रिटन एग्जामिनेशन रे क्वालिफाई करि पारु नाहंती अधिक सुजोग आशा करुछंती ताहाकु मध्य आम सरकार ग्रहण करी 32 वर्ष रु 42 वर्ष को मध्य वृद्धि करिबा ये काम को भी आम सरकार प्राधान्य देइछंती। एणु एथिरे केते गुरुत्व आम दौछु आम सरकार दौछंती ये कथा आपण माने निश्चित भाव में मन रखिबे। आज आपंकर होउची नियुक्ति पत्र पाइला परे सरकारी काम रे जोग देबार काम होउची आपंकर आज होउची डे 1 ठीक सही बड़ी भाव में आप काउंटिंग करी करी जिबे एवं आम विजन जो अच्छी समृद्ध ओडिशा ताकू साकार करिबारे बड़ भागीदारिता आप मैंने रखिए बोलिकी मु आपण मान ठारे दृढ़ आशावादा होकर रहुछि। द्वितीय रे बापा माँ माने एठी अभिभावक आसी पारती किछि आसीथिबे आउ कहार आसी नथिबे अभिभावक माने आसीथिबे भाई माने आसीथिबे कहार अन्य किए आसीथिबे फिर बाहरला परे आपण माने वर्तमान मिठा बांटिबा पई पूरा लागि पड़िबे। गत नियुक्ति मेला आमे करूतलु एठी से जेते बेले आमे एपटे मुख्यमंत्री भाषण देवा आरंभ करला बेलू सेपटे से मिठा बांटिबा पई संगे संगे बाहरी पड़िले सेपटे जाकि मिठा बांटिबा आरंभ करदेले पळै गले आउ शुणिबार नहीं किसी ये गुरु मंत्र ये शुणिबार नहीं मिठा बांटिबा भोजी देवा कौटी कौन करवा आ सर्वे तो ये तो हूँ आउ 2 दिन पर बोधे नुआ वर्ष इंग्राजी नव वर्ष केमी भोजी भात आपण मैंने पूरा पूरा मशगुल हो जाए आम पुओ आम सांग चाकरी पाई आ कौन किंतु किंतु मन रखु किंतु मु सावधान कर दूची आमे खुशी मनैबा निश्चित भाव में किंतु आमे आमर कर्तव्य को भूलिबा नहीं आमर दायित्व को केबे आमे भूली जिबा नुह। एणु आमे जेतेबेले खुशी आसो खुशी मनैबा जेतेबेले कहार दुख आसो ता दुख रे दुखी हेबा एवं निजर कर्तव्य को किंतु निष्ठार सहित सबुबले सबु क्षेत्र में आमे पालन करिबा ये कथा को आपण माने निश्चित भाव में पालन करिया बोले मु आशा करूछि। आज एठी सुरेश साहू आ गोटे कथा कही देइछंती आज ठारू आपण मानकर जो जो माने परीक्षा करौथिले कौन कहती ताकू एग्जामिनर आउ जो माने मार्किंग करुथिले आउ किछि इभालुएटर सेही माने सब सारी देइछंती आपण माने पास हो जाइछंती किंतु असल परीक्षा काली ठारू आरंभ हब आउ ताहार इभालुएटर हेबे को माने साधारण पब्लिक हेबे सेठी जदि पास करी गले ताहले आपण माने पूरा पास किंतु सेईटा सबुठारु कठिन मो 3 दिन धरिकी जाइथिली मो केन्दुझर को एवं सेठी 3 दिन सारा मु कहा देखा देलिनी मो काम रे व्यस्त रहिली आसंती फेरी जाती गेट बाहर रहती किए केते गाड़ी दौथिबे हिसाब नथिबो किंतु मु भाविली जे चतुर्थ दिन अर्थात गतकाली सकाळु मु पळै आसीबा कथा किंतु आ आसी पालिनी कहीं मु भाविली जेते एग्जामिनेशन तो मु पास करिछि मुख्यमंत्री हवा एग्जामिनेशन रे पास करि जाइछि
किंतु सेई जो अति साधारण लोक माने निजर दरखास्तटीए छोट समस्या नहीं आसी 3 दिन अपेक्षा कला परे चतुर्थ दिन में आसछन्ति भेट करने से एग्जामिनेशन रे पास करी पारिबी तो ये बड़ मोर चिंता मते घारिला मो संगे संगे मो प्रोग्राम को परिवर्तन टिके कली हेलिकॉप्टर वाला को कहली हेलिकॉप्टर 3 घंटा विलंब रे उड़ीबो मोर भजन व्यवस्था जदि मु लॉन्च करी न पारबी ताहले हेलिकॉप्टर उड़िला बेले हेले भी नहीं कि जीवी किंतु मते ये परीक्षा रे ये एग्जामिनेशन रे जो एभालुएटर माने अछंती सेही मान को पाखरे को परीक्षा देबी आ पास करी गोटे पटे मते ठंडा धरी पूरा देह बहुत कष्ट होची तापरे मध्य थमानकर काम करिया पई पड़िबो आउ मते बहुत बड़ परीक्षा देबा पे पड़िला रिजल्ट अवश्य बाहरी नहीं मु परीक्षा देइछि कहीं जो इभालुएटर बा एग्जामिनेशन माने देखिबे मु प्रकृतर पास कली कि नहीं अर्थात जेतिकी लोक दरखास्त देले सेमानक भितरु जदि 95 जन जदि ताको काम होई जिवो तेबे से मु पास करी नले मु पास करि परिबी कि ता भितरु 2-4 जन कहिले अभियोग करले आज्ञा हमर से जो ऑफिसर अधिकारी माने हमको गले आज्ञा गेट आउट कर दउचंती ऑफिस रे पसिया पई देले नहीं कहिले सतरे कहले मिछ कहूनी मुझे को बसवा देले नहीं आज नहीं काली आस देखा तुम काम देखा तुम एवं जाओ मु व्यस्त अच्छी आरे मु कहली परा व्यस्त अच्छी तुम आसब मसे पर जाओ एमती आम अधिकारी माने सार कहते बोली मते कहले मोर कलेक्टर एसपी जिला अधिकारी माने समते थिले मु कहली को विभाग कौ ऑफिसर किए संगे संगे कहीदेले मु कलेक्टर को आउ जिला अधिकारी को कहीदेली आप देखुं तो केमिति अभियोग करुछंती साधारण लोक आम अधिकारी माने चाकरी पाइला परे मु जमिति चाकरी पाइला परे कहूची सेमिति सेही भलिया समाने मध्य दिने अधिकारी थिले ए चाकरी पाई आशार खुशी रे थिले परे जने जाउची जने साधारण लोक देखा दउना कहले आर मास को आसीबो देखिबा परे आसीबो ये कथा जेमिति न हुए से मु 3टी सुशासन दिवस अवसर कौन कहली आपण मन को मन रहा ना आपण मन प्रथमटा कौन स्वच्छता द्वितीयटा है द्वितीय देखो भूली गले कौन है उत्तरदायित्व मु दायी ये कम कर न पारे मु दायी मु स्वीकार करने पड़ो मत जहाँ दंड देवाई मो अधिकारी देवे मु रेडी उत्तरदायित्व से आउ तृतीय कथार कौन कहती जो अभियोग सब समस्या सब आसो ताकू त्वरित समाधान करवा जा मसे पर आसो देखा 2-3 दिन पर आसो ये कथा आपण मान शब्द ये भाषाकोश शब्द निजर एटा उठेदेवे आपण मैंने उठिब तो हाँ ताहले आपण माने समस्ते से धर्मपद भड़िया किंबा अभिमन्यु भड़िया किंबा से बेलासन बर्बरिक भड़िया आपण माने जड़े जड़े सुनाम धन्य कम दिन समय हेले मध्य आपण जीवन काल भितर सबुठारु श्रेष्ठ अधिकारी हिसाब रे आपण माने हेई परिबे आपण माने हेई परिबे आउ आजिर दिन रे जदि स्वर्गरु नारद आ उर्वशी आसीबे खोजिबा पई भल मनीष खोजिबा पई ताहले आपण मान भीतर हुए तो निश्चित भाव में सर खोजिकी पाइबे बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार वंदे उत्कल जननी मु भाबुची मान्यवर मुख्यमंत्री अभिभाषण पे गोटे आउ थे जोरदार करताली हो जाओ धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री को ताकर प्रेरणादायी अभिभाषण पर वर्तमान अनुरोध करी आयुक्त तथा सचिव विद्यालय और गणशिक्षा विभाग डॉक्टर एन तिरुमला नायक को धन्यवाद अर्पण करने आज निजुक्ति मेला कार्यक्रम मुख्य अतिथि आमर माननीय मुख्यमंत्री महोदय उपमुख्यमंत्री श्री कनकवर्धन सिंह देव महोदय उपमुख्यमंत्री श्रीमती प्रवती परिडा महोदया
मान्यवर मंत्री राजस्व और विपर्य परिचालना विभाग आम विभाग मुख्य